मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। इस जगह को अमेरिका का दिल कहा जाता है। दुनिया में अगर किसी जगह सब कुछ है तो वो यही शहर है। मैनहट्टन समंदर के किनारे बसा एक वसीओ अरीज और ऊंची इमारतों की वजह से जाना जाने वाला शहर है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिसका कोई शहरी यहाँ बसता ना हो। इस शहर की खूबसूरती और रंगीनी सयाहों का दिल मोह लेती है। मैनहट्टन अमेरिका के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। इस शहर की अहमियत उस वक्त बढ़ गई जब 1973 में यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 7 इमारतें शामिल थीं। इन 7 इमारतों में से 2 इमारतें इंतहाई अहम थीं। ये 2 इमारतें ट्विन टावर्स कहलाती थीं। इन दोनों इमारतों में से एक इमारत यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 110 मंजिला इमारत थी। इस इमारत की कंस्ट्रक्शन इंतहाई बारीक बीनी और जदीद खतूत पर इस्तवार की गई। ये इमारत ना सिर्फ अर्थक्वेक प्रूफ थी बल्कि अमेरिका के समंदर की साहली हवाएं, जिनकी रफ्तार तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर भी होती है, से महफूज की गई थी। इंजीनियर्स ने इस इमारत का डिज़ाइन हर किस्म के दहशतगर्दी हमले, चाहे वो बम नस्ब करके किए जाते या फिर रॉकेट फायर करके, से भी महफूज बनाया था। इस इमारत की कंस्ट्रक्शन में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था जो आग लगने की सूरत में भी तेज़ी से ना जल सके। इस इमारत को आसमानी बिजली की लपट से बचाने के लिए इसकी छत पर खंभे लगाए गए ताकि अगर आसमानी बिजली इस इमारत पर गिरती है तो वो इन टावर्स की वजह से ज़मीन के अंदर चली जाए और इमारत महफूज रह सके। बिलाशुबा ये इमारत पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप थी और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन शाहकार थी, क्योंकि अमेरिका दुनिया में जंगें करने और करवाने की वजह से बहुत मशहूर हो चुका था और इसकी वजह से अमेरिका के बहुत से मुल्क और उनमें बसने वाले लोग भी दुश्मन बन चुके थे। इसलिए अमेरिका के दुश्मन अमेरिका के अंदर हमले करते रहते थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला 1975 में किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आग लगाई गई। हमलावरों का ये जहन था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर आग लगाकर इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को पिघलाया जा सकता है, लेकिन कुछ जद्दोजहद के बाद इस आग को बुझा दिया गया। दूसरा हमला 1993 में किया गया। इस दफ़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुख्तलिफ जगहों पर बम लगाए गए। इन बमों के धमाकों की वजह से इमारत को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। तीसरा हमला 1998 में कुछ रॉबर्स ने किया जो इमारत के एक कमरे से कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स चोरी करने आए थे। वो इस चोरी में कामयाब रहे और ये डॉक्यूमेंट्स जो इस इमारत की कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक थे, बहुत अहम दस्तावेज़ात अपने साथ चोरी करके ले गए। इन हमलों के बाद 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दिया गया। इस लीजिंग के ठीक 2 महीने बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका के दुश्मनों की तरफ से एक नाकाबिले तलाफी हमला किया गया। ये 11 सितंबर 2001 की
ایک خون آشام صبح تھی۔ Holy shit! Holy shit! God. Holy. اس حملے کے نتیجے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ان 2 بڑے ٹاورز کے ساتھ ساتھ باقی ٹریڈنگ بلڈنگز بھی تباہ ہو گئیں۔ ان بلڈنگز کے گرنے کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے چیف انجینئرز لیزلے ایرل رابرٹسن نے جو کہا وہ حیران کن تھا۔ رابرٹسن نے کہا کہ یہ عمارت ہر طرح کے حملے اور قدرتی آفات سے محفوظ بنائی گئی تھی۔ اس عمارت سے جہاز کا ٹکرانا بالکل ایسے ہی تھا کہ جہاز اس بلڈنگ سے ٹکراتا اور ٹکرا کر خود ریباؤنڈ ہو جاتا، لیکن عمارت ٹس سے مس نہ ہوتی۔ اس عمارت کے کنسٹرکشن اینڈ پروجیکٹ مینیجر فرینک اے ڈی مارٹینی نے کہا کہ اس بلڈنگ کا سٹرکچر، اس کا آرکیٹیکچر ایسا تھا جیسے آپ اپنے گھر کی کھڑکی میں مچھروں سے بچنے کے لیے نیٹ لگاتے ہیں۔ اگر مچھر اس نیٹ کو بائٹ کرتے ہیں تو وہ اندر نہیں آ پاتے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جہاز کا ٹکرانا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے کوئی مچھر اس نیٹ کو کاٹ کر اندر آ جائے اور کوئی بہت بڑا نقصان کیے بغیر واپس چلا جائے یا اندر ہی ختم ہو جائے۔ ان جہازوں کے ٹکرانے سے اس بلڈنگ کا یوں زمین بوس ہو جانا اور ساتھ ساتھ باقی تمام 7 عمارتوں کا بھی زمین بوس ہو جانا ناقابل فہم، ناقابل یقین اور ناممکنات میں سے تھا۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیا۔ صدر بش نے حملے کی شام کی گئی تقریر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جیسے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو اور اپنے اس خوف سے اپنی عوام اور دنیا کو آگاہ کر رہا ہو۔ اس حملے کے اتنے سالوں بعد آج بھی کسی امریکن کو 9/11 کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ یہ ناقابل یقین، خوفناک اور دلوں کو چیر دینے والا واقعہ تھا۔ اس عمارت کے گرنے کے بعد جو حقائق سامنے آئے، مسلمانوں کے خلاف جو نادیدہ قوتیں سازش کرتی نظر آئیں، جس طرح یہودیوں کے عزائم خاک میں مل گئے، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر 9 پارہ 11 آیت نمبر 110 میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ 9/11 کی یہ ڈائمنشن جو قرآن پاک میں دی گئی ہیں، ان کو پڑھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ گویا
صیاد آپ ہی اپنے دام میں آ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔